TCP तुम्ही पळय लायसन्सा पळय दिता आणि लायसन्साक मागीर तुम्ही म्हणटा बियॉन्ड 24 युनिट्स the builder has to put an STP. I don't trust the Goa Pollution Control Board because the Goa Pollution Control Board does not have a system to monitor the STPs. STPs builder बांधून दवरता पण STP मागीर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ते मेल फंक्शन जाता आणि जेन्ना पळय मेल फंक्शन जाता ते मागीर ते उदक ते हितून सोडटा जमनीन सोडटा. So I don't trust the Goa State Pollution Control Board because the Goa State Pollution Control Board is now talking about noise pollution. Noise pollution is more important than pollution of the air and water. You control that first. So please don't misguide us. Don't give us आमकां आश्वासनां दिनाका तुमी खोटी आश्वासनां दिनाका. तुम कोणान जाता जाल्यार कोरा नाल्यार face action from villages. Please, I request the Goa State Wetland Authority, you are here to protect wetlands. You are here to protect water bodies. Your job is a serious job. Apply it honorably. Don't just give statements. Don't just say that, okay, this is the wetland rules, and in wetland rules, this is not there, that is not there, 50 meters is there, and other things. Please, for goodness sake, don't give us some stupid reasons. Apply your mind on the zone of influence. Zone of influence म्हणजे what is going to influence the water? Very simple. What is going to influence the water? पावसाचे उदक पडटा ते बरें दुसरें आसा पण हे उदक जेन्ना पळय जोरीनी देंवता आनी ते उदक रावता पंडवल लेकान अरे पावस काबार परत पावस येता पळय तेन्ना पासून उदक आसता मग थिंगा आता पासून सुकोंक ना ती पंडवल लेक सुकोंक ना ती भरलेली आसा. सो हाचे कितें म्हणटा आमी कितें वॉटर लेवल कितें पळय आसा त्यो वॉटर लेवल मागीर पर्क्युलेट जावन बांयांनी वयता. बांद आराडी काबेस हे सगळे हे पळय आमचे माटीर पासून बांयो तांचे वॉटर लेवल उंच आसा. कित्याक लागून बोंडवल लेकाक लागून आनी बोंडवलाचें उदक तालिगांव पासून वयता. बाबा हे आमचे हांव कितें म्हणूंक सोदता तुमी ऑथॉरिटीज पळय दवरल्या ते मेक दोज ऑथॉरिटीज फंक्शन with proper hydrological equipment, what do you call that, representation to the State Wetland Authority. We had asked them to appoint a national agency, NEERI. We had asked them to appoint a national agency. Here they are appointing NIO. Okay, fine, appoint NIO, but appoint with good hydrological people who can understand hydrology and who can do the studies on the lake. In those guidelines it is clearly said जे कोई freely draining basin आहा तुम्ही पळयला आसतले चिमलाचे आता तेणी कितली एक्सटेन्सिव सर्वे केल्या. If you compare Bonwal's zone of influence and Chimbel's zone of influence, it is on similar ground. But Bonwalaचे zone of influence similar to Chimbel फक्त feeder channel म्हणून केल्या. ते feeder channel हुंयच्या प्रोविजनान बरयला आय डोंट नो. दिस इज आमची रियली काकूट या त्या सगळ्या वेटलँडाची. नोटिफाईड वेटलँड म्हणून आम्ही जी फिर्याद जोडटा पळय आज वर्ल्ड वेटलँड डे आम्ही ही फिर्याद जोडटा पळय इतली नोटिफाय केली म्हणून हांव नको ही फिर्याद कितें करपाची पळय ती काकूट त्या आमच्या सगळ्या वेटलँडाची सगळ्यांची काकूट. कित्याक त्या वेटलँडाक आता आम्ही वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केला जशें बोंडवालाक केला आणि ते आमच्या बोंडवालाक 200 प्रोटेक्शन आहले ते आम्ही कमी करून 50चेर हाडला. आणि आम्ही म्हणटा आम्ही आता बिल्डरा कडेन झगडटली. कशी झगडटली आम्ही जेन्ना प्रोटेक्शनूच ना ती कशी झगडटली. आणि हे सगळ्या वेटलँडा बाबतीन जाला. 50 मिटरांचेर जी धड आम्ही तर पळय आर्टिफिशियली जी तयार केल्या लोक ते आनीक बरे भशेन हे करतले आहले प्रोटेक्ट करतले आहले ते आम्ही वेटलँड नोटिफिकेशन करून त्या वेटलँडाची पाड घालपाची परिस्थिती तयार केल्या. म्हणजे आम्ही म्हणटा सगळ्या बिल्डरांक बाबा रे आम्ही 25 वेटलँडां केली नोटिफाय आता तुम्ही 50चेर न्ही 51चेर या 51चेर या आणि तुमच्यो बिल्डिंग्यो उब्यो करा. तुमकां जाय जाल्यार TCPन वचा. TCPन ते एक्स्ट्रा FAR म्हणटा पळय तें प्रोविजन तयारूच आसा हायटूय तयारूच आसा ते सगळें तुम्ही घ्या आणि 51चेर तुम्ही
उबे राहा. कित्याक आमी आतां सगळीं 25 कणे वेटलँडां तयार केल्या आनी ती 50च्याच पुरती आमी प्रोटेक्ट करतली. 51 आमी वळखत ना. हे कसल्यांनी म्हणजे 51चेर उदक पडटलें तें बोंडवलान येवचें ना. हायकोर्टान 200 मीटर पर्यंत प्रोटेक्शन मागलेलें. तर कितें तरी तातूंत सायन्स आशिल्ली न्ही, कितें तातूंत बेज आशिल्ली न्ही. चिमला आमी पळयलें तयाराची कितली बेज तांणी मेजर केल्या पळय ती सगळी रीज तांणी काडली आनी फूल ड्रेनिंग बेसीन तांणी आयडेंटिफाय केलें. बोंडवला बाबतींत हें कित्याक जायना. आनी बोंडवला बाबतींतूच न्ही, म्हाका दिसता सगळ्या वेटलँडा बाबतींत असलेंच कितें तरी घोळ चालू आसा. आनी हो घोळ म्हणटा पळय तो म्हणून हांव म्हणटा आमच्या वर्ल्ड वेटलँड डेया दिसा आमच्या वेटलँडाची काकूट रियली करची पडटली आमकां. बोंडवलाची आमकां आमच्या नजरेक आयला. बाकीच्या वेटलँडाचेय हांव सगळ्या गांवां लागीं मागता तुमी आपापले वेटलँड पळोवन घेया. नाल्यार 51चेर ज्या दिसा बिल्डर उबो रावतलो न्ही थंय त्या दिसा तुमकां उठचें पडटलें. तशी परिस्थिती आमची जावंक नाका. म्हणून आजूच तुमकां तर कितेंय दिसता तुमच्या वेटलँडा बाबतींत बोंडवलाचेच भशेन कितेंय जावपाचें आहा फुडें जाल्यार हेका एक मेकॅनिझम जाय. स्टेट लेवलाचेर हें मेकॅनिझम जाय. आनी म्हणून आमी 3 डिमांड घातलेले. एक घातलेलो आमच्या वेटलँडाक. आनी वेटलँड म्हणटा पळय ती ऑथॉरिटी न्ही कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी. ती स्टेट ऑथॉरिटी न्ही, ती कॉन्स्टिट्युशनल पार्लमेंटान घडोवन हाडलेली. आनी हे गायडलायन्स जे वेटलँड आयडेंटिफाय करतात ते नॅशनल गायडलायन्स. म्हणजे खऱ्यांनीच काकूट की आमी नॅशनल गायडलायन्स आसा. नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां सांगता अमूक भशेन तुमची राखण करा आनी स्टेट लेवलाचेर आमी सगळे मिसइंटरप्रिटेशन अशें तशें करून सगळ्याची वाट लावन उडयता. आनी हांव नकळो हें कशें हें करपाचें तें सगळ्या वेटलँडाचें रिनोटिफिकेशन मागपाचें. मागीर ती ऑथॉरिटी आमकां सांगता अशें तशें आतांच करता फाल्यांच करता म्हणटा. आनी 8 दीस पसून आतां 8 दीस जाले कांयच जायना. TCPन तरी एक ऑर्डर दिली. आतां ताजे अर्थ म्हाका कळना. अबेयन्स म्हणटा पळय तो अर्थ तो शब्द घातला थंय त्या ऑर्डरीन अबेयन्स. ताजो अर्थ खूब डावटफूल आसा. तरी पण ताणें कितें तरी छापलें. TCPन कितें तरी छापलें. पंचायत कांय करपाक रेडी ना. वेटलँड ऑथॉरिटी कांय करपाक रेडी ना. आतां हाजे फुडें आमकां कितें तरी डिटेल अवेरनस करची पडटली की बोंडवला बाबतींत खंय चूक जाल्या. हांव तुमचे कडेन मागता की आमकां हेज्या फुडें सपोर्ट करचो. कित्याक आतां ही डिटेल तर जायना आनी प्रिलिमिनरी प्रायमरी जें आमी रिक्वेस्ट केलां तें सायंटिस्टांक कळना. ते आतां पॉलिटिकल कॉल येवपाक तर रावता कर रे तें म्हणटकीरूच ते करतले. सायंटिस्ट तर रावता की पॉलिटिशियन तांकां सांगतले आनी मागीर ते करतले जाल्यार हें कमी पडटलें. ऑथॉरिटी जी जाल्या ती सेंट्रल एक्टा लेवलाचेर सायंटिस्टाक थंय बसोवन जाल्या. सायंटिस्ट तर आमकां आयकूंक तयार ना. आमी तर पॉलिटिशियनांक कन्विन्स करूंक जाय जाल्यार मागीर हो सगळो इशू पॉलिटिकल जातलो. मातशें हांवें हात जोडून मागलेले आसा की बोंडवला बाबतींत म्हाका हात सुद्दां न्ही पांय सुद्दां पडपाचे गरज पडली जाल्यार हांव पडटलें म्हणून. पूण अजून पर्यंत एक पेपर वेटलँड ऑथॉरिटी कडल्यान हाल्लोलो ना. दीस इज द रियलिटी.